AVT പ്രീമിയം വനിതാ രത്നത്തിൽ ഈ ആഴ്ചത്തെ കണ്ടസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, 2 പേരോ 3 പേരോ ആയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിഞ്ഞുള്ള പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ ആഴ്ച AVT പ്രീമിയം വനിതാ രത്നം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഷിമ ഷൈജുവിനെയും സുഭാസിനെയും വേദിയിലേക്ക്. ഈ ചെറുക്കൻ എന്നെ രൂക്ഷമായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒന്നുമില്ലേ, ഞാൻ കൂടുതലുള്ള ആളെ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല. ഇത് ഷിമയുടെ ഭർത്താവ് നിൽക്കുന്നൊരു ഫീലുണ്ട്. ഷിമയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ആകെ മൊത്തം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മുകളിലൊരു തത്ത വരെയുണ്ട്. ഇതിലപ്പുറം എന്ത് വേണം? தமிழ்ல பேசணுமா மலையாளத்துல பேசணுமா? தமிழ்ல பேசினா கூட பரவாயில்ல. பரவாயில்லையா? ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ആടാ പാവേ. ഏത് ഐറ്റമാ ചെയ്യുന്നത്? കരകാട്ടം അറിയാം. ഫിലിം സോങ് ആണോ? ഫിലിം സോങ് ആണ്. എടുത്തു ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ആരുടെ സെലക്ഷൻ ആണിത് കരകാട്ടം ചെയ്യാന്നുള്ളത്? ഹസ്ബൻഡിന്റെ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ ബിഗ് അപ്ലോസ്. ഇത് ഷൈചാന്റെ സെലക്ഷൻ ആണ്. ഷൈചാനാണ് ഫുൾ കൊറിയോഗ്രാഫി. അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണല്ലോ. കോസ്റ്റ്യൂം ഫുൾ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഷൈചേട്ടൻ തന്നെ കോയമ്പത്തൂർ പോയി കരകാട്ടം ചെയ്യുന്നവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഷിമ, യു ആർ വെരി ലക്കി. യു ആർ വെരി ബ്ലെസ്ഡ്. ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, മാത്രമല്ല ഇത്രയും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ഷിമയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, ഷിമ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഷിമയുടെ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ കൂടെ, ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ മെൻറ്റാലിറ്റി മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഇത്രത്തോളം സ്പോർട്ടീവായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഷിമയുടെ പുറകിലുള്ളത്. ഐ തിങ്ക് യു ആർ വെരി ബ്ലെസ്ഡ്. സുഭാഷ് നടന്നു വരുന്ന ആ രീതിയില്ലേ, കരകാട്ടത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയാണ് നടന്നു വരിക. അതങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു എഫക്റ്റ് വരാനാണ്. നമുക്ക് നേരിട്ട് പെർഫോമൻസിലേക്ക് പോകാം. കരകാട്ടം കാണാം. ആശംസകൾ. பாங்குயிலே பூங்குயிலே சேதி ஒன்று கேடு, ஒன்ன மாலையிட தேடி வரும் நாடு எந்த நாடு. பாங்குயிலே பூங்குயிலே சேதி ஒன்று கேடு, ஒன்ன மாலையிட தேடி வரும் நாடு எந்த நாடு. முத்து முத்து கண்ணால நான் சுத்தி வந்தேன் பின்னால. பாங்குயிலே பூங்குயிலே சேதி மாலையிட தேடி வரும் நாடு எந்த நாடு. பாண்டியரு தேர் இப்போ கிட்ட வந்து கிளறுதடி என்ன படுஜோரு. கண்ணு கழகா பொண்ணு சிரிச்சா, பொண்ணு மனச தொட்டு பறிச்சா, தன்னந்தனியா எண்ணி ரசிச்சா, கண்ணு வலதா விட்டு விரிச்சா. ஏறெடுத்து பார்த்து எம்மா நீரெடுத்து பூத்து, சீரெடுத்து வாரே எம்மா சேர்த்து என்ன தேத்து. முத்தையன் படிக்கும் முத்திர கவிக்கு நிச்சயம் பதில் சொந்தனும் மயிலு. மாங்குயிலே பூங்குயிலே சேதி ஒன்று கேடு, ஒன்ன மாலையிட தேடி வரும் நாடு எந்த நாடு.
ஒன்ன மறந்திருக்க ஒரு பொழுதும் அறிய எம்மா கண்ணி முகத்தை விட்டு வேறெதையும் தெரிய வங்கத்தில விளைஞ்ச மஞ்ச கிழங்கெடுத்து உரசி எம்மா இங்கு மங்கும் பூசி வரும் எழிலிருக்கும் அரசி குடியிருப்போம் குண்டு கிளிய கொஞ்சி கிடப்போம் வாடி வெடியே ஜாட சொல்லித்தான் பாடி அழைச்ச சம்மதம்னு சொல்லு கிளியே சாமத்தில வார எம்மா சாமந்தி புத்தார கோவப்பட்டு பார்த்தா எம்மா வந்த வழி போற சந்தனம் கரைச்சி பூசணும் எனக்கு முத்தையங்கணக்கு மொத்தமும் உனக்கு மாங்குயில பூங்குயில சேரி பொண்ணு கேடு உன்ன மாலையிட தேடி வரும் நாடு எந்த நாடு மாங்குயில பூங்குயில சேரி பொண்ணு கேடு உன்ன மாலையிட தேடி வரும் நாடு எந்த நாடு முத்து முத்து கண்ணால நான் சுத்தி வந்தேன் பின்னால மாங்குயில பூங்குயில சேரி ஒண்ணு கேடு உன்ன மாலையிட தேடி வரும் நாடு எந்த நாடு